Welcome to the Leading Sight News. Congress APSRC Alliance Sangbong MLA Kili Kachipati Dunji Amendment There ni Phaing ko rapor ni Bide Rally Ajamek Deng Ponji. There ni Phaing ko rapliar ni Karbi Anglong District Congress Committee Asai Hemalong APSLC Lapen Congress Jelang Pet Pen Perangkia Mei Nipon. Perangkia Mei kang Nipon alam teke Congress Lapen APSRC Alliance Sangbong MLA election Kachipati Dunji Aphan Cisik Cidang Pon Bomlo Lasonsi Karbi Anglong arara tuma phandaan sose aninga pathe ponja phanpura thereni phaing kor forni Karbi Anglong arong sopi di Fuga Boys Higher Secondary School pathua klampen barsi langhinan by Relia Jamek ada professor captain pangcheng pon poposi Sipson Hanse pen Perangke Meilong Jaipon ang tonalam thei kachini ja phan Perangke thengno kaning je ponalam thei arju pon sinang di Pupen Narson terang nang gelo berta the Leading Sight News. Ini pen ini press conference pada ponono suruh pono anar bagi jangan force kami dan bukan press conference do karen do bagi lake DCP itu 24 hours karen PG puke langkan cap DCP itu सरकार jadi kan ponono nono kuge karen do sedang buang dia tahan langsung suruh ponono si aji নির্বাচন হব ওহা এপ্রিল মাহত 9 তারিখে পুলিং হব এই 9 তারিখ পুলিং সমগ্র অসমত 126টা বিধানসভাৰ সমষ্টি আছে এই 126টাৰ সমষ্টিত Congress Ninji tum dolang po ni thevet ninji pon pensin ni lam pangke bijut pon po non bike car radio bang asi jun tang de to pulo tang de ni tum ke banji ani bang ni phai ngora thok si ben bangke ni tum a constituency team candidate tolo rally non ni tum la so mai bangke bangcheng pon po asi ke banji ni phai ngora thok si abangke langkhera constituency ni jengpon ko laben ni phaing gora ner kep ani bangke langhina constituency longsi ready bang ko ko candidate tolo lage laben ni phaing gora ni phai thom kep ani bangke purunia constituency longsi ni tum la so ready to thot pa to ko laben thom kep rai siani bangke singhason constituency longsi ni tum pa to ko laben april chiklo ni phai sia bangke dhonsuria constituency longsi padoponiko labentu ni phai hinia bangke lumbajong constituency longsi nilutum padoponiko kada nilutum PHLC laben congress nilutum alliance pen katekroi kontang alam no laben ke thenai areli ni phai thli mega rally bangke la constituency drop chingrum si diphu alongsin media venue ba non pachi ne datko Diku angkang along si la so mega rally bang ni tum padoponiko congress pa penil te PHLC join di si padopo tas ni tum schedule se tame campaign committee ai dilbe ni tum nang pachini tas ke bang jela ni nang ni tum se tame amulok nang che todo no tum la so ka mingkan itum phana nga pasu ka phan ki plung je long bang ke ni tum la inut aja kong ba se ni tum la plungun bo Kasi non ang head sa tamay itong nong aking BJP pa na candidate ang tugal lagi with pick hangja kapag nila itong alliance sa candidate lagi alang ni Nut Hexel IS retired top bureaucrat India ang changalong bagay ito itong India dia itong bagay kitrenay kapag kantoy na a service ke lagi IS ke lagi sido kasi halaso a service ke claim long time ito top bureaucrat alang ni Hexel kapag Kacharni academic background na lang sa tamya lang ni postgraduate kita ta kasi as compared to BJP candidate pulutan te nito mathateng pulutan te labe compatible gali labe chedan me ya modi sikali nito ka ye tum sa tamya awareness pang topic lo po kumatsi nito manane japon te ma labang de non ke chini pa me lo sini tum ning ke lo non pening 2026 MLA election na bangke aningkan wang kedamtang election deket si ini orang so na election kali break check la bangke athima
बीजेपी पार्टी करप्शन के क्लेम नहीं पार्टी लापे मिली तुम इंग्लोंगा खे इंग्लोंगा रा दोआ लापे इंडिजिनस ट्राइब्स दोआ ना नंगा बिसुम इली तुम लैंड राइट्स लापे इली तुम लोंगले फेलांग आन से तमे कंपनी अपन बिठाई लापे इली तुम सोशल मीडिया अपन चेंगलो प्रिंट मीडिया लापे इली तुम निवान से कर लोंग ना 1,000 अभिगस कंपनी अपन बिठाई लासियान इनकन वांग सी लाई हुई इली तुम लोंगले फेलांग 10,434 square kilometer Karbi Anglong adang east west Panglong Pet pen do possible tum lo chat long book along dari tum thek long pong stame non pini army 2026 an kan ili tum cher judam no pulotang de la so 10,434 square kilometer along de dolang ma la si ili tum chinia teng pulotang de lage 9,000 10,000 la so adak si do long le pelangan de lage job इली तुम से अहम फूलो कुसिते इली तुम बंग नॉन का जब कांग तो बंग के इली तुम्हारे देंगा बेटे तो लोंगले के लंग के चेंगलो तबन साकुरी की पीछू के लगे जात कर बेंग लोंग तुके बीजेपी सरकार वांग लोग पेन तुके जात कम मसे हो जातो स्टेट और रेंज से छुपाता है जो ला पोसो नॉन ला सोना पुर चीतु ना पुर इली तुम कर बेंग लोंग पोसोन से ला सो सरकार हनते इली तुम कभी जुट पो उसन से विदाई के पीपो कर बियांग लोंग कर उसी तुम कांग्रेस पार्टी के चला सी तुम पंजाब से नॉन की बैंग जी आई इलेक्शन में इंतांग रात पे ला पहले तुम कितने तुम मार्जिन पे बीजेपी पानी तुम कर बियांग लोंग आ रहा बन के तुम विदाई तुम पामेना को कर बियांग लोंग पे ना बांगे तुम इस वेस्ट पे ना तुम पामेना को बीजेपी आगे लानो ऐसे लासो के मांग पे सी ये तुम APHLC lepen Kongres parti jalan petkan bike car auto radio bangke ni tum penap ni phain ko rapo abangke that dipu gov boyten chengsi langhina constituency jaipong anong anse ni tum pale ko la so a bike car rally thuke lage muni dopiji lepen gari motor se tame dopiji la sini tum isivet til kan tum ni lalo APHLC अपन के क्रोयरात लापेन कांग्रेस अपन के क्रोयरात लापेन थु बीजेपी सरकार के लगे के क्लेम के दाम चौक चेप बिग लो को अनु तीन चिनी लो पोसे नांगले तुम से तमे लासोआन ठेका बांग के पेन ना बांग के अनु तीन से तमे नंगे बारे फांसे नीले तुम निंगा क्लोम सीपेन नीले तुम हिन पार्टी हिनी पार्टी से तमे नीले तुम नामे तुम तो कोई का बे लोरा तो अनु पार नीले तुम निंगा क्लोम बन चुनिंग जो कोने लो लारो বিৰোধী মঞ্চ যিমানখিনি আছে ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আমি APHLC গোটেই লোক বিৰোধী আমি চিফ আমি সকলোৱে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি স্যাটিসফ্যাক্টৰিলি আমি বুজাবুজি কৰি আমি নমিনেশন ফাইল কৰা হ'ল आजी स्क्रूटनी करा हो ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ মই ইয়াৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছো এই জয় অনিবাৰ্য এই জয় হ'বই বুলি আমি আপোনালোকৰ মাজেদি আমাৰ সকলো সমগ্ৰ অসমৰ আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যক ডিপু সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই ক্লিক ক'ব বিচাৰিছো বিশেষভাৱে আমি যদি চোৱা যায় ডিপু সমষ্টি 110 নম্বৰ ডিপু সমষ্টিৰ বিধানসভা ইয়াত বিশেষভাৱে আমি কাৰ্বি আংলং ইষ্ট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'লে মস্তিষ্ক বুলি ক'ব পৰা যায় এই হেডকোৱাৰ্টাৰ যদি আমি চোৱা যায় বিভিন্ন সমস্যা এইবোৰ সমস্যাবিলাক আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যেনে ইয়াত আমাৰ ইনকাম নাই চহৰবাসী ৰাইজে সকলো ব্যক্তি প্ৰতিটো ঘৰ ইয়াত ইনকাম কেৱল চাকৰি হ'ব আৰু অন্যান্য ব্যৱসায় সৰু সুৰা ব্যৱসায় ঠিকা ঠিকলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাক আমি পাওঁ কিন্তু বিগত এই 10টা বছৰত যোৱা 10টা বছৰত আমি এইখিনি দেখিবলৈ পাইছো যে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি এতিয়া মোৰ এতিয়াও সন্দেহ অৱকাশ হৈ আছো
ডিফুবাহীৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ডিফুবাহীৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো এনেকুৱা ঘৰৰ ইমান টেক্স বঢ়াইছে এই টেক্স যদি আৰু চৰকাৰ যদি আহে যে এই টেক্স যদি বঢ়াব তেতিয়াহ'লে আমি পানীৰ হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব যোৱা 3টা বছৰ আগতে এই টেক্সটো তেওঁলোকে টাউন কমিটি হৈ এই টেক্সটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন দল বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিৰোধিতা কৰি বৰ্তমানলৈকে এইটো গুপ্ত হৈ আছে কিন্তু সেইকাৰণে মই ডিফুবাহী ৰাইজকো মই এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো জনাব বিচাৰিছো ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হলে আমি বিৰোধী যেটো আমাৰ ঐক্য মঞ্চ কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএলচিৰ সমৰ্থিত যে আই কাঠাৰ জুন টিকেটাৰ তেখেতক ভোট দিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজেদি আহ্বান জনাইছো দ্বিতীয় কথাটো মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছো আজি এই জটিল সন্ধিখনত জটিল পৰিস্থিতি বা ইংৰাজীত ক্ৰছ ৰোড বুলি কয় এই পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছো আজি সমগ্ৰ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেও ইয়াক ক'ব ধৰিছে যে আমি যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ কাম কাজ চৰকাৰী যিবিলাক সা সুবিধা সেইটো পাব লাগিছিলে কিন্তু আজি আমি সেইটোতো বাস্তৱ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে দিল্লীত যদি চোৱা যায় কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীহে হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ মানুহ ক'লেও কোনেও নামানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথাই হ'ব ঠিক অসমৰ ৰাইজে যিমানখিনি কথা ক'ব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তাৰ নিজস্ব চিন্তা মতে নিজস্ব কামৰ মতে হয় ঠিক তেনেদৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলতো তুলিৰাম ৰৌহান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তেখেতৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কাম হয় অন্যথা ইয়াত কন্ট্ৰেক্ট পেমেন্ট বিল পোৱা চাকৰি পোৱা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক আমি যিবিলাক দেখিছো দেখাই নহয় আমি এতিয়া ভুক্তভোগী আমি সকলোৱে ফেচ কৰি আছো যিমানখিনি ডেকা গাভৰু এডুকেটেড আজি কাৰ্বি আংলঙত ভৰ্তি হৈ গৈছে কিন্তু নিৰুপায় চাকৰি নাই অৱস্থা নাই এইটো আমি দেখিবলৈ পাই আছো আৰু আনফালে যদি চোৱা যায় আজি এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো জাতি মাটি এটি গোটেই অসমবাসী ৰাইজক কাৰ্বি আংলঙৰ আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে শোষণ আৱেগিক যিটো শোষণ ইমোশনেল যিটো এক্সপ্লইটেশ্যন সেই এক্সপ্লইটেশ্যনটো আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতে নিজে 12,000 বিঘা মাটি দখল কৰিছে বড়োলেণ্ডত পৰ্বত জোৰা এই মাটিটো বড়ো ৰাইজৰ মাটিটো বেদখল কৰি পেলাই আদানীক দিব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলঙতো বহুত লাখে ইয়াত মাটিবিলাক তেওঁলোকে চক্ৰান্ত চলিছে বিক্ৰী কৰিবলৈ কাৰণে এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এই মাটি যদি বিক্ৰী কৰা হয় আমি যে কৈ আছো জিওটেক বুলি জোৰাবাট কিবা কি আছিলে এইটো জাগিৰোডত যিটো জিওটেক বনোৱা হৈছে এই জিওটেকৰ পৰা গোটেই কিমান দম মাটি আছে তলৰ কি খনিজ প্ৰডাক্ট আছে কি বস্তু আছে তেওঁলোকে চাই পেলাই এটা লিষ্ট কৰা হ'ল যদি সেইটো যদি হয় নেক্সট যদি বিজেপি জিকে তেতিয়াহ'লে এই খনিজ প্ৰডাক্ট বিলাক যিমানখিনি আছে ইয়াত গোটেই পাহাৰটো তহিলং কৰি পেলাই আদানী আৰু আম্বানী এইবিলাকক দিয়াটোহে বিজেপিৰ প্ৰধান কাম হিচাপে আমি চিনাক্ত কৰিছো গতিকে সেই মাজেদি আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো আৰু আনফালে এইবিলাক পাহাৰ মাটি কাৰ্বি সংস্কৃতি লগত জড়িত আছে নদ নদী এইবিলাক লগত লৈ পেলাই
যিবিলাক তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে এইটো নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়াত এটা এষাৰ কথা আছে যে ইংৰাজীত এটা ইথনিক ক্লিনজিং নৃগোষ্ঠ অসমীয়াতে নৃগোষ্ঠী অৱসান বুলি কয় আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাক কিমানখিনি ট্ৰাইবেল আছে বা নন ট্ৰাইবেল হওক ইয়াতে লাহে 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 এইবিলাকৰ অৱস্থিতিটো নাইকিয়া কৰিব লাহে লাহে নন ট্ৰাইবেল ভান পাজুত পো ইথনিক ক্লিনজিং বনায় lalu BJP itu RSS itu main hidden agenda lo laso alarm bangke nonke dake Ambani tapi Adani bangsi nang toisi dak pajut po multi million akan nang claim bola tungke government public upisi demand ma latung phire ga Adani Ambani latung bahani bangsi phire BJP dongke Narendra Modi pen cenglo daga bear to mandala se phire litum la so ban identify ponam pokusi nangum media hoy bansi rat ban tuning rilo lapan non candidate lam mangde non candidate lam mangde litum la sichini ne dag jasame dipu ban jenglo BJP to candidate ke puji alam avelo akola so na candidate singdam pola tumange pahai lo polonde suri pagori lo signature only la tum hange all BJP candidate tum an mange da particularly Karbiang lo apen NCS bange signature danang kuri no lan ni tum klempo longle ko dasi jorima longle ko dasi industry factory buhai ma nang tum den reaction ekhet de nang po la so no fansi candidate kangwan dag bange mania rusum miolo mania pinso miolo polam gali la tum kangwa bange half that means dictation mana do Narendra Modi Himonto Biswa na dictation si dake candidate kangwa veklo lapen lahai candidate tum theglong lo daga bangke la tum le Karbiang long arab han ki claim bonji a ek masi theke ki pure malam gali chini masi chini ne lahai Karbiang long kaddo a property chirai bangke damtang ningkang ke pansi tum thekolong lo nili piding dalo dono tu non la so por ho pina ba program nili tumbange declaration of mohab hanse samu panse kaddo we kitchen mani judalam asi turning point lo lase nili bongi bange APSLC ban congress kachalan mani nije dhai lata chok che nije sita non la so point la so time mo bange lagi ci puomong si rada tumbong la so pamang hupen si BJP buthot tamnang rule tu si lan su si nampa chineklong le deji bhan si sonsuri a problems don bong tambe ni tum chelan lo BJP bhan parem ponnang po Karbiang long kan chengna olasam long la chengna buthot rat aning han aning ma kha akam le litum blem pon long sonte pusi nang tum hoy pensi media hoy pensi suning rilo athima non la so por banke program phase declare ponelo iding de lo nili nasin non pinna banke nili tum first lo triumphal entry poson lo pinna nili tum ke hai rat ban pinna ki sung lo rada tu il tum banke APSLC lapen Congress Alliance a candidate ji ay kathar pangle il tumge claim nang busi triumphal entry son sil tumke jai pong long an dampo asikat do we Congress ban ke kroy ari soja Congress ban ke kroy do an leader satum aradatum APSLC lo ari soja tu ke kroy tumana aradatum il dunge penna pen ni si petpen di phulong yang tu cepat pang bonceng a program nang cetorun pe pokusi di phut stadium of phulong mesti cenggon po laso phulong kado we nang dum pe banse nang dum banda media hoy banse tuning rilo il tum non de echi pu opor lo non ma e chingrum opor non ma ge hai opor laso ban tempon pusi nili nang tu theno ninge ponse pajul poni ko pardon Congress APSLC chungu pet pensi dan kiamai bangge anju hawan lo kenan sopna alam kenal taring ko da polo asal ciklo dipu go skill pen
him cai kongan itu rutsu itu ji bike really bike itu kalau dah berdua tu ji car tu ji si permission ada itu enak loh terus non car yang longarat aku juga dengan itu bangsa platform kan lalu enak lagi K longri kapil jog ji apa K longri kaki lagi TV apa labang soal ini tu kita betul. Lasi longri cing hon, K cing hon, voting jerduan. Kongres dalam kita voting jerduan, BJP dalam kita voting jerduan, lalu GAP sesuatu kita voting jerduan. Cara saw kita voting jerduan sana. Nang tu mitang K pancama thapen, mitang lalu pancama thapen. Inilah pertanyaan sorry areli lo, nang tu benagi tu sih nang cumi. Ini tu cini tu. Ningkan cap susah BJP सरकार ना हम लोग बेटे कार्य लोग के किधर अखिम से itu dulu. Ini कार्य itu जो पेदा पान की चुई करना की सुंदर itu चीनी परवान itu स्थान लाइन. BJP अपन सरकार पांगी उमापुन राडतुन सरकार का पांगी भी अपन नंबर 1 कार्य लोग रात के दो thomas state pan article 244 pan. Lapan ke sakuri kilom japan. Kontrak kami kian logi pan. Longri long pas bicara kami fansi BJP hang ratun ketiak. Sa pini autonomous state alar ke pinge urundoi sira hang pidu long. Sakuri alar ke pinge BJP dun ki pithe kala urundoi 1250 tugan jabo. Pini ke contract akam ki pija alar ke BJP dun urundoi 1250 tugan jabo. Labang so asuni pena joksi kar yang long arar pan kemang BJP sarkar. Lagi ki chokti tikalam lo athema amule ni jelo BJP yang burki pikala urundoi kilo ke pani burki pikal. Sa pini ke BJP tu kala urundoi halo ke men naya sakuri lo kosi rafa ke tumang. Rasanya sarkar pani itu kari benglong menterebe nanti kari benglong tu kali asam angkang ti kansi terebe nanti. Lasin itu non tu ke BJP apan ke pere dia pan. Kongres apan EPSC itu citon sarken ke chongwai wan. Dak dipu LSC. Along Kecungwai pun akan diget sarjai kathar alang di IAS retired officer alang di hek seraban raratan kam hom thegaban lapen ke high develop pun alang di kam claim berjaba lapen ke rara ki mangka pecu jeba alang di pham di tum enna rally damji alang so rally ke ke isi ningalong rally lapen kari biang long isi monsam ki wali rally lasi monsam aning do akar gitu hemprek aning do akar gitu sakuri nang geti ko akar gitu kontrak kam nang geti ko hidup kan cepat job dia akan itu ando bang kan polisi yang itu channel hoi kan itu channel lain lo kan ini jalan itu pilang kita pada sialan ini tulis kalau lain lo kenapa bang ke jangan asal itu sebab nang itu bang naik itu nang channel tapi kemana yang sejam itu pilih dorde yang 20 ke itu an binti people yang 20 bang tapi apor bang lain lo baci pen si bagi itu si baci pen baci kilo perang itu nang pilih langsung lalu non jadi nak kalau lagi kalau alang yang masih jadi lah macam apa itu ini Kongres ahem malam EPLC Kongres Cibrum Tepen ini media itu kan jangkauan lagi itu dan cetan orang kamu dan kaduk bagi kami itu melihat konang lo kibang journey itu kupisi klaim konang itu dan konang man kala itu tan konang si kecerat pacitu ni an ke ala itu tan konang lo sida me ni sior mu ini lan so si ili tu kongres sama sida me kapang tang ni IPS sino kapang tang konang ni si pini jaya kathar lapen itu Karbianglong District Congress Committee Amepur otoling di Kejapon la Karbong atawar Kejapon ilitum kado kabe kacerabdum kacetodum al bangso pukhak alang tum EPCC pen DICC pen ilitum han pupu kacerab citunai han ilitum han ilitum kado kabe ilitum alum grassroots level atau mana sampai tum iklan kita naik kecerap pen naik tu iltum han mesen meet pen iltum han lamhe na pakar kon lamhe dengan han kon hot cicing sialang iltum han sini di
especially alang tum pupo leadership apan sen di joro ko ili tum kinangye pan kala hano tum BJP apan kaparen nangi ili tum mangen nono ma kinai man ke la hano BJP hatao Karbieng long bachao tumne itu man ke BJP pan paren nang ko Karbieng long cerai kom nang ko Sili tum mangke pini las bang so chatai long guli tum alliance ku kacera APM sensi la pen Congress kacera pen ili tum BJP phan kiparen kapare prap nai ke la hello alang litum kacho claim kacho dam awat adu kime ke hen tum dithana hello kado kavera ta tum ta chinia do lai ke siglan ka dithana dia pora hello sitame ili tum pini yani ili tum han towar kime sen na ke ja pon pini District Karbieng Long Congress Committee में पुरोटन इंटी आके है भान माते APC असंज्ञा को जाएगा था पता है तुम जोरो बना को नसी अलग ले तुम केजा पना टेंसी तुम कदू कभी रात तुम ला चेता चित्रो तुम टेंसी के वांगी नहीं वांगे इली तुम वांगे स्पेशली बुकाजान डिफू आमरी रोंखांग लाबांगे इली तुम वांगे के है केनांग सब नसी तुम ला longli homosti bangke tum kachi pai namma ke tum pupu asitame ilu APHLC asongya tum sitame rongkhang long sitame alang tum sitame cerabun paminang ko kongres long apusong thang ni tum sitame dak difus tame tum cerabun pame ko lapen isi kachung bi thur bangke bukajan sitame nang tum sitame nang tum hadak ke claim ke dam APHLC asongya tum manang tum ras rut pen chekak CC committee adu kabe tanang tum chithan chimum pen tum kachera pen ilitum hadak bukajan sitame kachera pen roton di han ko son si tum ki phai pon thegi mai tum adu kabe chingwa ki sai tum si phai ponang ku si nili adu kabe arat than APHLC arat mate congress arat than adu ipanda kachung nili padu si dilam ki la si tum ko ka Udung sebang lumpan nili komanma la peni pini komanma sikatoma introduction na tum junior lo asi pini nili tum etlepet alam thebensi APHLC Congress kaching room ke BJP akichok che nikan ke pangbong rar pan kachenek ka holo rar pan anti pipira teng rar pan kaching hon ka jinso abedera teng nari keleng kariban jenglo meklanu nu langnu alam tu claim dordelan tangka buya bu kecibui pinya ta dordelan lahat nang tu media chot kali terangke tu chot kali kita make tu rat ka dug ta thek program lo lasi don ke this is not a time to sleep and slumber non ma ke itum ke anutina bang hutin si non ma ke rona son si chedana ko athe to phan gogoi mate congress campaign athim tame to man ke juice ekon hobo putande lo ke juice ekon hobo putande tum dojoy pen gali ise ko an pen ma ja kongkat pen ma bidi ko pen ma ening explong ko an ma dehe mone prane do ale gan se tum ka chiting pensi tini la so a bhul prosar ala tum ke hai easy la so a prosar bang kali si bhul prosar pane tum mane nokhat kure nagi aukan kure nagi ate peni jonghele ni so na hanoi BJP tum atin na hanoi selected candidate na hanoi lake only the credit goes to Suliram rohang in loot naji lake jok ta hai dum dei ini lasi no ne tunga matha bangke congress pani PLC ke hailo plotam te lake ras ke hailo lasu pasu ni likhi junsi theva silam kini ji lahlo la non ke BJP ke non के सरकार के मुझे कहना है भाजपा को सत्ते पे आना कोई आवश्यक नहीं है अभी क्योंकि जो कारनामा दिखाना है जो करतूत उन्हें की है हम सब देख चुके हैं अभी उनको साथ देने के बजाय छोड़ देना चाहिए और विदा कर देना चाहिए अलविदा तुम से पुनः को अथे तुम चीनी लो के BJP सरकार के वंग के नांग मसिया बेलो कोई कुछ के नांग दोला रात खाना थे लाख फंग जिसो थे पुरदम दे ला अकेथे क्रोर काम वांग को बिनी कॉन्ट्रैक्टर्स तुम अंता जोदुन ने आसो पीटी कॉन्ट्रैक्टर्स अंता बिनी पजुराम लो छी लाभ लो पुरदम दे असो सरकार के निलिके अकेमे सरकार তিনি তুতে রাসু সরকার গলকে মানে পেলে গুড গভর্নেন্স কলি ব্যাড গভর্নেন্স সে বানলো রার ফানিসি আহি দিনে কলি অভিশাপ সে বানলো এনেকা সরকার আমাক না লাগে BJP গো ব্যাক ওয়ান্স ইন লিগে পুরো